tuoni. Chabet do ariyo, en fut peo duogo. Won kom LCO wajo machwinye pe yom. Wagoyo chimbore, ento en pe gamo. Abedo la ling pe alogo. Ana chieko dano weng ni kilama pe genne. Ento gino wachi ni ando atiyo ko pe ang'eyo lok wilobo. Kadi kumeno, wan kia wubi ni ken wajui nen petie mabe. Ada an pa maro kilama. Lupajane guberu jirani wa. Uno ang'eyo kwaro ne. Mayano beru dano makire be mada. Kigum marach. Eno bitoi kar pa min. Ang'eyo wone bene. Waberu kachiel. Ikara ma lumule ki loko doko kamp. Ikara ma konyo beru ka lweny. Eno tiyo ki dul mo ma pe jenge kum gamente. Doka biyo ne eno beru ka kwalo kuo pieni. Eno beru ki cham met ki chente cha duju. Kilama iloga dala kuo. Uchake ma en futiri. Tiyo beru ka kwalo chami porna. En beno no pono mu yeme ki idie kala. Kun mu yeme duwa ta idie kalgi loyo wa mega. Ento en nen chelo riaki gangkwan. Kiwachi ena yeo no makchi mabe loyo ki kitkum. Ikwan me primary ki senior. Awunyo ni kichoe pier wa ikajeti. Dok ni pimeno, eno no kon ki bod gamente me chulo pi kwane gangkwan me punyi mamali gulu. An pa ya kwano. Chi pimeno an pa ngeo gin ma en kwano, enta ngeo ni en food la kuo. An dung guvna peka me tiji poro, pe mwagana ma do chero. Chipi mando ajenge kum lutiana wubina rioni. Gen wen kum gi watch. Doka tamo ni gena rioni gitie katichi kilama mekwala. Kilama wachi ene wilu chami poro kibor lufu kadong ene chwali chok. Hakwero chato jami na bore. Pieni en chule rach. Ento man lutiana wubina ni bene gitie ka wacha ni kach me bel tie ka dok ping. Chako beru kumane ning. Makunu ngomi cheko cham. Waberu ka wunyo pituo moma oporo. Tie ka neko dan wilo wolong. Kari walubo make wachi gulonya deda. Mieno to rued dukan ma icharo wani. Wachi tuone romo none ki bot ngat ma tie ke awana. Eno wunyo ki radio mege ni tuone do oe Kenya. Gamente megwa wachi ni mier dano luok chingi mabe me jogo tuoni. Ento luoko ching romo jogo tuo makobo ki ya awana ni ning. Kilamo dugo ki gulu kun wachi ki jogo kwane pe tuwa awana ni. Uchako wajo bod dano weng ni tuo ni uberu tuo maraj mada. Dok ni mier wati ma tek menen ni tuo ni peo oilu mule. Kari walutela lo madiru bene tie ka to ke tuo eni. Eno wajo mao bino kalima wubena. Kit majui geno chero kamaro ko. Dok lutiana wubena ni kudugu wa uruone. Inge kara manok. Awunyo ni kilama beru ka jogo chente weke chet kwere Kampala. Uwachi ni Professor Mo Mariek o Uganda. Ni eno chike bod la dit lobo ni en romo yubo yat ma chao tuoni chabira chel keken. Kilama beru ka nyurbo dano weng ga jeti mo kun chimo chel moni. Wachi ni ena ye Professor Matie karwate kila dit lobo ka chel kila lok ma dit me ot moko chek. Eno wachi ka dano wengu jogo chente mo manok nok. En romo wot Kampala, iwilu yate wek dano weng ilumule ubet mabe. Ang'eyo ni en tie ka wajo lok muna. Chente na manoki, akwoe bona. Kare wa wubena pegi ng'eyo. Ang'eyo ni chamo kene gen kero ota, ka yinyo chente kuno gitam ni ana neno. Ento won kom LCO beru dano mara luor tutuar. Dok ena yo beru ka doro yup me konyo kilama jogo chene me wot Kampala. Tin mieno to wachi ni winyo i radio ni tuo ni dong tie Uganda. Won kom LC kume dong tie ka miela. Pieni eno kero genne weng i kum kilama ki loke me yat ma chao tuo ni. An pe aparo kona to ki tuo ni. Do akwo pe kar malach. Gin ma paro ena yeni lutiana wubena rio ni. Bicharo ngoma pe kon.